Halo kawan murid, selamat berjumpa bersama saya Muhtar Gunawan dalam Kabar Kawasan. Indonesia terus berupaya meningkatkan pemanfaatan energi nuklir sebagai bagian transisi menuju energi bersih. Dalam rangka memperdalam pemahaman teknologi nuklir, BRIN melalui Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir bersama PT PLN Nusantara Power dan Rosatom Rusia menyelenggarakan kegiatan Indonesia Russian Workshop on Nuclear Energy Solutions and Socio-Economic Effects of NPV Construction. Lokakarya para ahli ini dilaksanakan di Bandung pada Februari lalu. Berikut liputannya. Kami dari Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir ORTN BRIN bekerjasama dengan kolega kami PLN Nusantara Power mengadakan Indonesian Russian Workshop on Nuclear Energy Solution and Socio-Economic Effect of NPV Construction. Secara mendasar tujuan kami adalah tentu ingin pertama mengenal teknologi solusi yang ditawarkan oleh Rusia. Dan secara khusus di workshop ini kami meminta juga mereka mendatangkan expert dari negara yang telah mengimpor teknologi Rusia, yaitu Turki dan Hungaria. Mengapa kami perlu langsung mendengar dari kedua expert tersebut? Kami meminta kepada Rosatom yang akan hadir ke sini karena kami ingin mendengar langsung alasan dari mereka, baik alasan teknis, alasan sosioekonomik, mengapa pertama nuklir penting bagi mereka sebagai sumber energi dan apa dampaknya bagi pengembangan energi nasional mereka, pengembangan industri mereka. Harapannya dengan workshop ini tentunya kita bisa merealisasikan target yang sudah ditetapkan di negeri ini, yaitu kita mengimplementasikan reaktor nuklir secara komersial antara tahun 2030 hingga 2034. Kepala Kantor Perwakilan Rosatom di Indonesia beserta kolega menyambut baik inisiatif kegiatan tersebut. Pada lokakarya ini, para ahli nuklir berbagi pengalaman dalam pengembangan teknologi nuklir serta bagaimana teknologi ini dapat diterapkan di Indonesia. Our experts from Moscow came today to share their experience in nuclear technologies, in infrastructure development, in human resources development, and also on economic benefits of developing national nuclear project. And we also have today experts from Turkey and Hungary who also share their experience of developing their national nuclear projects, which is very important, I think, for Indonesia, the country which also starts to develop its national nuclear project. We have so many interesting questions today from participants from Indonesian side, and I hope very much that this event will be useful for you and will give you some information which will be useful for developing your national nuclear program. You know that Turkey has a long history of starting MPP project. We spent it more than 70 years. In the end, we managed to start a project in 2010. We have a lot of experience, positive and negative. I am here to share my experience with Indonesia to utilize for your nuclear journey. I'm sure that Indonesia also has a long history of starting a MPP project. Not yet. I hope that Indonesia will be able to start a MPP project in the near future. There are lots of challenges and lessons learned. I gather all of them and I shared my colleague here to utilize for development of the nuclear industry in Indonesia. So that's why we are here. Well, my workshop is it's really fantastic. My takeaway is that nuclear is a complex story. And you have a fantastic journey. You have already made the first steps, the first great steps, by having nuclear research reactors. And this is a beautiful trip into a highly skilled world of the energy sector. And nuclear is a complex story of technical and economic and legal and social questions. But the fruits are really fantastic. So I wish you a good luck. And I hope for the best success of Indonesia with this. Pada lokakarya tersebut, para peserta berdiskusi membahas lebih dalam terkait aspek teknis, regulasi,
kesiapan infrastruktur, serta memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang yang akan dihadapi. Saya mengikuti workshop Indonesia Rosatom pada satu hari ini, mendapatkan manfaat, tahu apa saja yang harus kita persiapkan sebagai negara, bahkan personal pada saat kita akan membangun reaktor nuklir dan infrastruktur pendukungnya. Selain teknologi yang harus kita kuasai, kita juga harus menguasai bagian regulasi, persiapan keselamatan, emergency preparedness, dan lain sebagainya. Terima kasih atas acara yang telah diselenggarakan, sangat bermanfaat. Kawan BRIN, demikian kabar kawasan kali ini. Saya Muhtar Gunawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.